Yes, hello. Receive my parcel from Jersey with Love. Thank you, Apa and Mabin. Pa-birthday ko. Thank you. Excited Congratulations! na. Okay, unboxing. Oh, unplasticking. Unplasticking. Yes, my wish Tingnan nga. ko. Yun no. Yun no. Thank you. Yun no. Oh, tingin nga yung lalagyan. Yun. Patingin, wait. Patingin nung box. Ano ba yun? Box yun yun. Kasi ganito. Wow. Wow. Thank you. Coach. Apa and Mabin. Ang Thank ating you. pa-birthday. Anong color? White ba yan? Malaman natin yung... Color white ba yan? But, yung white lang yung lalagyan. Yes! Uy. Thank you! Ganda! Special Oh, white request nga. yan. Woohoo! White nga siya. Thank you, Apa and Mabin. Yes! Show ito. Umabot sa aking pa-birthday. Patingin. Ano yung nakalagay dyan? Yun. Thank you. Tapos ito pa. Aray ko. Yung ano siya eh. Lamig. Nice. Oh, paano inilipat yun? Alin? Ganda. Lumalaki? Oh, yes yun. Tingin loob. Patingin loob. Land. Ayun o. May mga letters. So white. Tapos, ang maganda doon is reversible siya. Ha? Hindi Yes. Hindi reversible yan. Reversible. Sing sabi. Ako ang nag-request nun eh. Hindi. Yes. How you will? Hindi Yes. How you will? Kali ka ay kinig sa akin. Hindi nga. Naman paano ko babalik ka Hindi. Masisira. Hindi nga. Masira pa yan. Oh, paano naging? May wala naman tatak sa loob. Kasi, Ay, naman niya kamay ko. talagang ni-reverse nyo. Oh, this is how you destroy the bag. Nabago pa lang. Oo. Birthday This bag is yan, how Apa to and destroy the bag. Mabin. See? That's how you destroy the bag. This is, ano yan, testing. For Kung totoo nga, durability ang test. chismis. Durability test. Uy. Ayan na. Oo nga, no? Nagko. Yes, success. Alam mo Yan. Ang problema na paano. Yan, oh. Yun. Sira na. Chirono. Brand new pa yan. Sira na kaagad. Ang hirap pala siyang ilipat. Pero kasi maganda to. Para please. Hindi dumihin. Hindi siya dumihin. Anyway. Yes, may bag na ako sa pagpasyal namin. Pag may conference. Meron akong bag pa birthday bag. Thank you guys. Yan na, oh. Sira na. Yawn, oh. Ang hirap oh. Yee. Thank you talaga, Apa and Mabin. Ano yung sa ilalim? Parang Birthday may, wish come true. yung ilalim para may Special white. request. Para may tag. Kasi nga sila yung balik, na. Para siguro, malaman na baliktad siya. Ooh, I love it so much, Apa. On time sa birthday ko, Mabin Apa. Yahoo! Yes! Success! Love it! 2 in 1 2 in 1. 2 in 1. Tapos, ayun na. Kasi hinabol ko, yes! 2 in 1 Unboxing. baliktaran din yan? Unplasticking. Unplasticking! Yuhu! Oh, yan, baliktaran din yan. No, one color lang. Hindi, baliktadin mo din. Yuhu! Ay, at least pwede siyang maging ganun. May strap lang. I love it. Oh, diba? Lagay na natin yung strap ko. Yun. My new birthday bag. Ayan, lagay mo yan. Coach Para ano yan. bag from... Original. Yes. Apa and Mabin from Jersey with Love. Thank you guys. I really love it. Yan. Super love it. Oh, original. Yee, ganda. Buti na lang. Thank you.
ko yan. Yan. Ito isa. You know, close-up view. Ganda pa ng kulay eh. Parang, ano siya? Dark blue. Ano? Ano yan? Paano yan? Tapos ito, paano? Ayun. Ayun, may butas. Ha? May butas. Ah, ayun, meron nga. Ano siya, to? Ha? Tapos, ganun. Yaon. Yaon. Meron akong Yun lang. yaon. Kasi pwede mo isampay dito. Yun nata, may sampayan ba? Ayun, ano nakalagay dyan sa tag? Coach, ano Yun. May Coach bag. New York. Oh, diba? Salamat. Ayan, oh. Original from Apa and Mabin with nakalagay. love. Oh, ayun, tit! Oh, mabas yung presyo ah. Yun. Thank you po. Yan na. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Uy, thank you. Yan na. Love it. Oh, kumpleto na. Yes, tara, let's go. Halika na, mag-grocery na tayo. Ito na tayo. Let's go, Japan. Ito ng grocery. Yan, love it. Thank you. Na-picture ako dahil dati. Oop, baliktad. No. Dapat may mga ayan, snaps. Teka lang. Snap. Chikik. Snap, snap. Yan. Chikik. Oh, picture. Meron diyang pang ano, ha? Ayun na, oh, picture. Oh, you know. Teka lang. Oh, Oh, bakit nag... oh. Yan. Okay, love it. Ayun na. 1, 2, 3. Sapa. 1, 2, 3. Thank you. Yay! Ganda. Ayos! Ayos. Ah, ito na. Oh. Pwede na ulit. Balik ko Oh, sa ito ano. pa. Sabang mo pa to picture. Oh, yan. Pasok na natin yung bag ko. Thank you. 1, 2, 3. Okay. Yes, ay so. Hindi, oh. Ganda. Ay ko. Ito yung ano eh. Loob. Oh, yun, oh. Yaw. Nabaliktad na siya. Oh, pinicturean ko eh. Ay, sorry. Yan yung pangalan nandun. Dito. Ganun. Yan. Yeah. Yes. Inside and out. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you Thank sa you. pa-birthday, Apa and Maben. I love you. Thank you. Thank you, thank you. Bye. Weird lang. Dapat ginawa man lang nilang puti ito, no?